ओल्ड होम में? हाँ जी, बच्चे छोड़ गए खुद? हम खुद ही आए हैं। बच्चों के साथ नहीं रह सकी? नहीं, उनको हमारे रखते ही नहीं, हमें कहते हैं हमारे पास जगह ही नहीं है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 3 सारे आपको अपनी कहीं शादीशुदा हैं। और खुश हैं, सुखी हैं सब वैसे? खुश है, हमें तो कोई मिलने भी नहीं आता। बस ऐसे ही कोई है। तवक्को उम्मीद है अभी भी कभी कोई आ जाएगा? कोई नहीं। आप भी वहीं पे हैं? जी आपका कौन, खुद से आई हैं? जी, मैं खुद से आई हूँ। कहाँ, घर बार, बाल बच्चे? बाल बच्चे, बेवा हूँ, 2 बेटियां शादीशुदा हैं, तो दामाद नहीं रखते, तो मैं खुद ही अकेली, जब उनके रवैये को देखा तो मैं घर से चली आई और इस ओल्ड होम में हूँ। यहाँ जिंदगी कैसी है? बहुत अच्छी है, मुझे तो अपने तौर पे ये एक जन्नत की तरह लगी है, क्योंकि घरों में ये सुकून नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, एक जन्नत है। बुजुर्गों को यहीं भेज देना चाहिए ओल्ड होम में? हाँ जी, बिल्कुल भेज देना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमें मिलती है, फैसिलिटीज हैं और रहने को घर है। अपने घरों में जो बच्चे हैं वो तो कभी ना तो कोई जगह देते हैं रहने के लिए, और ना ही कोई वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद महंगाई की वजह है। बच्चों से अम्मा जी कोई तवक्को ही नहीं होनी चाहिए फिर तो? हमें तो कोई तवक्को नहीं, खत्म कर देनी चाहिए तवक्को सारी। खत्म है। हमें इधर अपना घर मिला है, खाना मिलता है, सब हमारा ख्याल करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इधर इधर थोड़ा सा चलो जी। आप कहाँ पे रह रहे हैं? हैप्पी होम में। आप भी वहीं पे ओल्ड होम में? कैसे आए, खुद से आए या बच्चे छोड़ गए हैं? खुद ही आए। क्यों आ गए? बच्चे किधर गए? बच्चे मर गए। आपने सोच लिया ऐसा? जो पूछे ही ना, जाहिर है। बिल्कुल। अब तो कोई उठ गई गालो, फिर गिरा किसी का करे कोई? जब तो कोई नहीं रही तो वाकई कभी किसी ने नहीं आके कहा कि मैं बाप को पूछ लूं, देख लूं किस हाल में है? नहीं। यहाँ हुकूमती लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे आप समझते हैं कोई बूढ़ों को और कोई सहूलत या होनी चाहिए थी, या मतलब बच्चों के साथ वो भी नहीं है? बच्चे नहीं है तो फिर वो क्या? जी, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह के भरोसे बैठे। पढ़ाया लिखाया था वैसे आपने बच्चों को? बस की किस्मत की बदनसीबी, तो फरियाद क्या करे। ना किसी की गिला है, ना किसी के शिकवा, बस कोई शिकवा गिला नहीं किसी पे हम। ठीक है जी, आप बताइए अपने बारे में जरा। आप कहाँ पे हैं? पेशावर। पेशावर से आए हैं? अभी कहाँ रह रहे हैं? ये अभी कहाँ पे हैं आप आजकल? हैप्पी होम में। आप भी हैप्पी होम में हैं? क्यों, पर वहाँ क्यों नहीं रहे पेशावर में? पेशावर में कोई भी नहीं था मेरा। अच्छा। 2 बच्चे थी, वो अपने घर में थी। हाँ। एक बच्चा जो था जवानी में हमसे अलग हो गया था, और वो हमारे पास नहीं रहता था। मैं अकेला तो अकेला था, क्या करता। कभी नहीं उसने सोचा कि आपको रख ले अपने पास? उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है, खुद मुलाजम है वो, और खुद रह रहा है कहीं, उसके पास जगह नहीं है मेरे ठहराने के लिए। ठीक है, ठीक है। जनाब न्याजी साहब, कुछ थोड़ा सा मतलब आप इसके बारे में मतलब कीजिए। ये क्या वक्त आ गया है कि बच्चों के पास जगह ही ना हो बुजुर्गों को रखने के लिए? बुजुर्ग साया हैं, बुजुर्ग मुसलसल गाइडेंस दे रहे होते हैं, सारी जिंदगी का सरमाया लगाया होता है, फिर मजबूरन उनको रहना पड़ रहा हो हैप्पी होम्स में। बस एक वक्त था जब बुजुर्गों, कोई काम करने से पहले बुजुर्गों का मशवरा लिया जाता था। आज वो जमाना आ गया है कि बुजुर्गों को समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी मुखिल हो रहे हैं। वो अब वो जमाना आ चुका है। ये बस हमारी बदकिस्मती है कि वो बच्चों में वो चीज़, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं रही। मटीरियलिस्टिक जिंदगी। हम बाहर जाते थे तो बाहर सुनते थे कि ओल्ड एज होम है,
میں نے تو ابھی پچھلے 4-5 سال سے میں اس سے منسلک مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اولڈ ایج ہوم بھی ہے، اور شکر ہے کہ یہ ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں ان کی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کاروبار زندگی چل رہا ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک آپ نے جیسے ویلفیئر کی طرح سے ایک ادارہ بن گیا، وہاں پہ لوگوں کی امداد کے ساتھ چلتا ہوگا، اس میں کچھ فنڈز خوراک آ گئی، یہ ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت کمپنی مل گئی، لیکن وہ جو ایک شفقت، محبت، سلوک، حسن سلوک جس کی توقع کر رہا ہوتا ہے آدمی کہ میں اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں گا، نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں گا، وہ تو نہیں مل سکتا۔ وہ میں سمجھتا ہوں یہ حالات پہلے بھی تھے، یہ نہیں کہ یہ جب سے اس میں اچھا برا ہمیشہ رہا ہے اور گھروں میں ہوتی رہی ہیں، اب ذرا زیادہ ہو گیا ہے، اور اس سے وہ محبت جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ پھر اخراجات لوگوں کے اتنے ہو گئے کہ میں نے یہ اب دیکھا ہے کہ بیٹے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، آپ جائیں، آپ کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑھاپے میں میاں بیوی جدا کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، وہ سب سے بڑا پہلے وہی چیز بنتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حالات پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو زندہ رکھے تو وہ پھر گزرکات کرتے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں کو ہیں، ایسے بھی کہ جو میرے اپنے تجربے میں ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ لیفٹیننٹ کرنل ہیں، سرونگ ہیں، اور ماں باپ کو نکال دیا گھر سے، میرے پاس آ کر رہے ہیں، مہینوں رہے ہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نہیں، وہ انکم سے بھی تعلق نہیں، انکم کا بھی تعلق نہیں ایسے۔ لیکن میرا مطلب ہے اگر بے رحمی ہے تو وہ کیسز جو ہیں وہ چند ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر جو ہے یہ جو اخراجات ہیں یہ بھی ایک اگر آپ اجازت دیجیے، دیکھیے یہ کچھ نوجوان بیٹھے میں ان سے ذرا پوچھیں نا، یہ کیا کریں گے، اپنے بزرگان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ کبھی سوچا ہے؟ ان کو دیکھا آپ نے؟ ان کی باتیں سن کے کیا لگ رہا ہے؟ ہم تو انشاءاللہ الحمدللہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس طرح تو نہیں نہ ہوگا۔ اگر وہ ہم پہ اتنے اخراجات کر رہے ہیں، ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہر چیز ہمیں مہیا کی ہے، لیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ یہ وقت پڑتی ہے نا جب سر پہ، نہیں انشاءاللہ کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے ایک بریک لے لیتا ہوں میں جی، اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کال کر کے شریک ہونا چاہیں 36373191 ہماری فون لائن ہے، اس کے اوپر ہم منتظر ہوں گے آپ کے۔ ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے۔